Lain pay ato ang mga paps ba? Gipasilip jud ko sa sweldo ni Idol tirada kada bulan og pila. Sos pagtan-aw nako lupigan pa man ang mga nagtrabaho og gobyerno. $2,000 kapin usahay mo sobra pa. Og i-convert na sa Philippine money. 100,000 kapin ang bulan. Ang tambag lang jud niya sa mga nagsugod pa. Padayon lang jud mo og sigig upload kada adlaw kay mo abot ra jud ang panahon sa kadaghan tao sa kalibutan na arajoy, mga tao na ganahan og mosuporta nimo bisan dili nimo kaila. Kay kanang sagad man good na mga kaila nimo parente nimo amigo nimo or silingan nimo. Dili man good na sila ganahan nga mo asenso ka. Kanang murag hilasan sila ba nga nagblog-blog ka, labi nagwala pa kay sweldo or bago pa ka nagsugo. Dili jud na sila mo bilib sa imoha. Basta wala pa na sila nakita sa imoha. Kanang i-judge kanila daan ba? Maunang og naaman galing mga tao nga nakaminos sa imoha. Ayaw lang kasuko diha mga paps. Kay usa pud jud na sila nga magtulod sa imoha para magkugi jud ka sa imong gusto maabot. Para dili ka kaminusan nila. Kanang murag mahagit imong kaugalingon ba para magkugi jud ka. Pero isa ra jud akong maistorya sa inyoha. Ayaw lang jud kaminosi ang inyong isig kaingon. Kay wala man gud mo masayod sa dagan sa panahon. Pero dili man jud nakalikayan mga paps nga naajuy mga tao na batasan na jud na nila. Naaman jud tay mga pangandoy sa atong kinabuhi mga paps. Ang tambag lang jud nako og naaman galing kay buhaton sa imong kinabuhi. Sikrito lang sa nadiha imong mga gusto na dili pa nimong kayang mabuhat mga paps. Ikaw ra jud masayod ana. Kay og naaman galing mga tao na makabalo sa imong buhaton puhon-puhon. Naa jud nay mo babag sa imoha. Mao jud nay timan mga paps. Dili jud mo bilib ang tao sa istorya lang. Kinahanglan na jud kay mapamatudan na makita nila nga nakapundar na ka ana na mga paps. Pero sa ako alang pud nga prinsipyo ha. Kana lang mga paps og daghan kaayo salamat. God bless you.